बंधु ए दुनिया रे प्रायतः समस्ते चाहिता आमे किपरि चालाक मनीषटीए हवा एवं समस्ते आमको जेपरी सम्मान करिवे, समस्ते आमको भल पाइबे, आवश्यक स्थले समस्ते आम पाखरु बुद्धि नेबे। वास्तव में जदि आमे बुझिबा आमे चालाक किपरि हवा बा इंटेलिजेंट पर्सन किपरि हवा, एहा पई आमको छोट छोट दिग उपरे टिके लक्ष्य करिवार आवश्यक अछि। जदि आमे सेही छोट छोट दिग गुड़िक उपरे लक्ष्य करिबा तेबे आमे अति सहजरे जने इंटेलिजेंट पर्सन बा चालाक मनीषटीए होई परिबा। दुनिया रे आपण माने लक्ष्य करिथिबे जो माने वास्तव में जने बुद्धिजीवी लोक से मानकर ए सोसाइटी रे गोटे अलगा प्रकार खातिर थाए। समस्ते प्राय तांकु सम्मान देई थांदी, समस्ते तांकु भल पाइबा देई थांदी एवं प्रत्येकटी कार्य रे से मानकु समस्ते लोड़ी थांदी। जीवन रे वास्तव रे आमे समस्ते चाहितांदी चालाक होबा पई, किंतु वास्तव में आमे केते चालाक आमे केते बोका एहा आमर कार्यकलाप ही आमको दर्शाई दे थाए। चालाक हवा बोका हवा प्रायतः समस्त भितर थाए, किंतु निज निजर कार्यकलाप अनुसार सी चालाक आख्या पाई थाए। निज निजर कार्यकलाप अनुसार क्या लोक मैंने बोका बोली कही था। आपण को लोक मैंने बोका कहते ना चालाक कहते ताहा सेतेबेले निर्भर करिवो जेतेबेले आपणको कार्यकलाप गुड़िक बा लाइफस्टाइल एक्टिविटीज गुड़िक जदि क्लियर शॉट थिबो, जदि आपणकर लाइफस्टाइल एक्टिविटी गुड़िक जदि आपणकर भल थिबो एवं ताहा किछि इंटरेस्टिंग थिबो तेबे लोक माने आपणको चालाक कहबे। जदि आपणको लाइफस्टाइल गुड़िक एते इंटरेस्टिंग नथिबो तेबे आपणको लोक माने बोका कहबे। आउ आजिकली आपण माने जानिथिबे जेतेबेले आमको केही बोका कहि दियंती सेतेबेले आमे तांको सिना किछि कहि पारंदी नाही, किंतु आमको बहुत कष्ट होई थाए। आपण मानक सहित एभली किछि घटना हेछि कि नाही कमेंट बॉक्स रे मते निश्चय कहबे। तेबे समस्ते चाहती आमे जीवन रे इंटेलिजेंट पर्सन बा बुद्धिजीवी मनीष बा चालाक मनीषटी हवापाई। जदि आपण भी चाहूँगी आपण जने चालाक मनीष हवापाई तेबे मु कहिबी आज आपण गोटे राइट वीडियो उपरे क्लिक करिसेंती। जदि वीडियोटी को थरे फास्ट टू लास्ट पर्यंत मन दे सुनिबे मु ग्यारंटी देबी आपण ए वीडियो माध्यम रे बहुत कथा शिखि पारिबे, बहुत कथा जानि भी पारिबे। जदि प्रकृत रे आपण लाइफ रे इंटेलिजेंट पर्सन हवापाई चाहूँगी ए वीडियोटी को आदौ स्किप न करी ए वीडियो प्रत्येक वर्ड्स को आपण मन दे निश्चय शुणु। चलतु बंधु आमे एबे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय आमे आलोचना करिबा जहाँ भितर दे आमे इंटेलिजेंट पर्सन होई परिबा एवं इंटेलिजेंट पर्सन मानकर या होची डेली रूटीन बा डे टू डे लाइफ रो हैबिचुअल एक्शन। आपण जदि सही काम गुड़िक ठीक ठाक करिवे तेबे आपण लाइफ रे आगु को बढ़िबे एवं आपण को समस्ते इंटेलिजेंट पर्सन बोली विवेचना करिवे। इंटेलिजेंट पर्सन लो फर्स्ट क्वालिटी होची लिसन वेरी केयरफुली, अर्थात जीवन में से प्रत्येकटी कथा को आगे मन ध्यान दे शुणी था। जो माने वास्तव में ज्ञानी, जो माने वास्तव में बुद्धिमान, जो माने वास्तव में चालाक मनीष से माने सबुबले प्रत्येकटी कथा को आगे मन ध्यान दे शुणी था। वास्तव में से जड़े गुड लिसनर होता से माने प्रथम रू केबे से राय से माने दियंती नहीं बा से ओपिनियन से माने आदौ परिप्रकाश करती नहीं। से माने प्रत्येकटी घटना को दुर्घटना को से माने टिकी निकी करी क्लारिफाई करती, एनालिसिस करती, तापर से माने डिसीजन नियंती, तापर से माने किसी कहबा पई पसंद करि थांती। जदि आपण माने कहार कथा को मन ध्यान दे सुनुचंती, कहार कथा को आपण सुनिला भितरे मन भितरे एनालिसिस करूचंती, कहार कथा को आपण सुनिला भितरे ता भितरे कौन वास्तव कथा अछि आपण जदि पर्यवेक्षित करि पारुचंती तेबे मु कहिबी आपण जने ज्ञानी मनीष, मु कहिबी आपण जने इंटेलिजेंट मनीष, मु कहिबी आपण जने चालाक मनीष। कारण जो माने भी बुद्धिमान, जो माने भी चालाक से माने निजर कथा को आगे केबे भी परिप्रकाश करती नहीं। सब बेले से माने अन्य मानकर कथा को मन ध्यान दे सुनती। वास्तव में अपोजिट पर्सन ले जो लोक अच्छी से वास्तव में कौन कहवाई चाहूँगी एवं ता माइंड भितर एक्चुअली कौ कौ गुण सब अच्छी सी हंस भली प्रत्येकटी कथा को से माने ग्रहण करने बेसी चेष्टा करि थांती। हंस जेपरी क्षीर आउ पानी को जदि आमे सांगरे मिसई दबा
हंस भल भाव जानी जे ता शरीर पर पानीर आवश्यकता अच्छी से जदि क्षीर पीब तेबे ता शरीर असुस्थता हो ठीक सही कथा बगे जड़े चालाक मनीष जड़े इंटेलिजेंट पर्सन सब बेले अन्य मानकर कथा को मन ध्यान दे शुणे एवं वास्तव में कौ कथा को सही मनीष पाखु ग्रहण करिवार आवश्यक अच्छी से कथा को आपे आपे अति स्वतःप्रभुत भाव में ग्रहण कर नहीं थाए एवं शेष में तार निजर कथा जेतिकी परिप्रकाश करने कथा से परिप्रकाश करि थाए तापरे जीवन में से सेठू चली आसे जदि वास्तव में से लोकटी पाखरे किसी शिखिबार अच्छी किसी जानिबार अच्छी पुनर्बार चालाक मनीषटी से लोक सहित मीट करिथाए जदि इंटेलिजेंट पर्सन टी फिल कला वास्तव में मते ता पाखरु किसी शिखिबार नाही किसी जानिबार नाही तेबे से पुनर्बार से लोक सहित आदौ मीट करे नाही। यह होची गोटे चालाक मनीष एवं इंटेलिजेंट पर्सन प्रथम लक्षण जहाँकि लिसनिंग करिबा अर्थात सुंदर भाव में आगे मन ध्यान दे प्रत्येकटी कथा को आमे सुनिबा। इंटेलिजेंट पर्सन सेकेंड क्वालिटी होची सब बेले साइलेंस रहिबा। जो माने चालाक मनीष सब बेले से माने शांत अवस्था रुहंती कारण आपण माने भल भाव में जानिथिबे जी जेते शांत सी सेते जिनस को कैरी ऑन करि पारे। जीवन में आपण माने लक्ष्य करंतु जो माने हालुका जिनस से माने सब बेले ऊपरे उड़ी थांती से माने सब बेले आकाश रे उड़ीबा पई बेसी पसंद करि थांती किंतु ओजनिया जिनस गुड़िक से माने सब बेले स्थिर चित्तरे रहिबा पई पसंद करंती। लक्ष्य करंतु समुद्र रे सेते बाट पर्यंत लहड़ी आसुथाए जोठी समुद्र अगभीर थाए किंतु गभीर समुद्र भितर पानी सब बेले शांत अवस्था रही थाए कारण गभीर जल केबे लहड़ी बा जुआर आदौ आसी न थाए। आपण माने भी ठीक सही परि लक्ष्य करंतु जो माने ज्ञानी गुणी लोक माने जो माने चालाक मनीष माने से माने वास्तव में सब बेले शांत रहिबा पई पसंद करि थांती कारण से माने जानिछंती तांको पाखरे वास्तव में केते क्वालिटी अछि तांको पाखरे केते महत्व अछि। से माने गोटे साधारण मनीष भई से माने साधारण मनीष बोका लोकंग भई से माने आदौ आबुल ताबुल कथा से माने परिप्रकाश करंती नाही किंबा एणे तेणे बुली निजर कला प्रदर्शन कथा से आदौ चिंता करती ना किंतु बोका मनीषटीए सांगे सांगे निज कथा को चारिआडे कही बुलिब मो पाखरे एया अच्छी मो पाखरे ताहा अच्छी एवं निज भितर जहाँ भी किसी अच्छी सांगे सांगे ताकू शोन करिब इत्यादि 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 किंतु चालाक मनीषटी सब बेले शांत अवस्था थिबो कारण से जानिछि वास्तव में ता पाखरे कि क्वालिटी अच्छी कि गुण अच्छी जहाँ भितर से समस्त को अट्राक्ट करि परिबो किंतु बोका मनीष माने सब बेले चाहिए लोक मानू निज आड़ को आकर्षित करने किंतु चालाक लोकटी सब बेले चाहिए मु जानी मो पाखरे कौन क्वालिटी अच्छी लोक माने मो पाखक निश्चय आसबे एथिरे संदेह ना। एटा होची सबुठु गोटे बड़ डिफरेन्स गोटे चालाक मनीष गोटे बोका मनीष भितर। तेबे आपण जदि चाहूँगी वास्तव में चालाक मनीष होगापाई बा इंटेलिजेंट पर्सन होगापाई आपण सब बेले शांत रहिबापाई चेष्टा करंतु। चालाक मनीष मानकर बा इंटेलिजेंट पर्सन मानकर थर्ड क्वालिटी होची से मानकर डाएट सिस्टम आउ फिजिकल कॉन्सेप्ट कारण जो माने बुद्धिमान व्यक्ति से माने सब बेले भाभी थांती जे जीवन में जदि स्वास्थ्य आपणक पाखरे ठीक ठाक अच्छी जीवन में तांको पाखरे तेबे जीवन में आपण सबु आड़े जय करें कारण स्वास्थ्य ही संपद जदि आपणक पाखरे गोटे भल स्वास्थ्य अच्छी आपण स्वास्थ्यवान मनीषटीए अच्छी तेबे जीवन में आपण प्रत्येकटी क्षेत्र में अति सहजरे जय करें एवं प्रत्येकटी क्षेत्र में आपण अति सहजरे स्ट्रगल करें। आपण माने लक्ष्य करंतु जदि आपणक देह असुस्थ अच्छी तेबे आपण को कौन काम करने आदौ इच्छा हम ना आपण को सबू खाइबा पीबा सबू किछि विरक्त लगे किंतु गोटे सुस्थ मनीष को सबू काम करने पसंद आसब से सब बेले एक्टिव रजक सब बेले फिट रखापी चेष्टा कर खाद्य पानीय गुड़िक सब बेले बालांस डाएट रे चलो। वास्तव में जो मैंने इंटेलिजेंट पर्सन से माने गोटे कथा बुझती जदि स्वास्थ्य तांकर ठीक अच्छी ए दुनिया को अति सहजरे से माने कैप्चर करें कारण जदि स्वास्थ्य ठीक अच्छी से माइंड अवस्था निहाती ठीक रहिबो कारण गोटे भल स्वास्थ्य सब बेले गोटे भल मन को धारण करें अर्थात ए गुड हेल्थ कैरीज ए गुड माइंड गोटे सुंदर स्वास्थ्य गोटे सुंदर मन को धारण करिवार क्षमता रखी थाए। जो लोक मानकर गोटे सुंदर स्वास्थ्य अच्छी एवं सुंदर मनटी अच्छी वास्तव में से माने होचंदी बुद्धिमान मनीष से माने होचंदी इंटेलिजेंट पर्सन
କାରଣ ବୋକା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଗିଳି ପକାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ବାଛ ବିଛା ନଥାଏ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଦୌ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ମାରି ଗପ ଖୋଜିଲି କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ସବୁବେଳେ ସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। এইঠু আপন মানে লক্ষ্য করন্তু আপন জনে চালাক মনিষ না জনে বোকা মনিষ। চালাক মনিষর ফোর্থ কোয়ালিটি হচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সে নিজকে লুচাই রখন্তি, অর্থাৎ জীবনের সে কেবে কৌশি কথা এতে সহজরে কাহা আগরে পরিপ্রকাশ করতে না, কিন্তু সেই অনুসারে গোটিয়ে বোকা মনিষ সাঙ্গে সাঙ্গে নিজের কথাকু চারিআড়ে কহি বলি থাকে। গোটিয়ে বোকা মনিষ সবুবেলে রিচ হয়ে নথায়, কিন্তু সবুবেলে সে রিচ দেখেই হয়ে থাকে। কিন্তু জনে চালাক মনিষ সে বাস্তবরে যদি রিচ বি অছি সে কেবে নিজকু কেবে কাহা আগরে শো অন করিব নাহি, কিন্তু সেই অনুসারে গোটিয়ে বোকা মনিষ সবুবেলে নিজকু শো অন করিব। গোটে চালাক মনিষর বেস্ট কোয়ালিটি হচ্ছে সেমানে নিজ ভিতরে যে প্লানিং করନ୍ତି, নিজ ভিতরে যাহা বি কিছু কথা ভাবନ୍ତି সেমানে পব্লিকালি সেমানে কাহা আগরে পরিপ্রকাশ করନ୍ତି ନାହିଁ। সেমানে ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ରହି ବା ଲୁଚି ରହି ସେମାନେ ନିଜ କାମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମତଲବ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବେ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଦୌ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯିବ ଏବଂ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହାର କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲାକ ମଣିଷ ସେମାନେ ଲୁଚି ରହି ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ କିପରି ସେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋକା ମଣିଷ ସେମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ 10 ଜଣକୁ ଯାଇ କହିଦେବେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ଆଗକୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେପରି ଲୁହାକୁ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜୋରେ ପିଟିବେ ତାହା ସେତେ ଲମ୍ବା ହୋଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପକାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଲୁହାଟି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରକେ ଆଦୌ ସଂସ୍ପର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଗକୁ ଆଦୌ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ନିହାତି ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନିହାତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୋକା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଦୌ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ନା ଆପଣ ଜଣେ ବୋକା ମଣିଷ? इंटेलिजेंट पर्सन मानकर फिफ्थ क्वालिटी होची सेमाने सबुबेले अन्यको साहाय्य करती, कारण से माने भल भाव जानी पृथ्वी को जहाँ जिनस आम दबा से जिनस आम पाखक वास्तव में रिटर्न हो आसब। कारण से माने भल भाव जानी ए दुनिया को आम जहाँ भी दबा जदि आम स्नेह दौरान तेबे आम पाखक स्नेह निश्चित आसब, जदि आम अन्य मानक घृणा दौरान तेबे आम पाखक घृणा निश्चित आसब। मुझे क्या सम्मान दौची से सम्मान रिटर्न हो मो पाखक वास्तव में निहाती आसब। किंतु जो माने बोका लोक माने से माने सबुबेले निज स्वार्थ उपरे सबुबेले काम करती, से माने निजर स्वार्थ को सबुबेले प्रायोरिटी दियंती, से माने आदौ केबे काहाकू साहाय्य सहयोगर हाथ पढ़ाती ना। किंतु से अनुसार जो माने इंटेलिजेंट पर्सन जो माने चालाक मनीष से माने सबुबेले अन्य को साहाय्य सहयोगर हाथ बढ़ाई था, केबे आत्मस्वार्थ कथा आदौ चिंता करती ना। कारण से माने भल भाव निजको क्लारिफाई कर देइछंती एवं निजको से माने तर्जमा कर देखिछंती जे वास्तव में मु जदि काहाकू साहाय्य करिवि काहाकू सहयोगर हाथ बढ़ाइबि तेबे सही साहाय्य हुए तो सी मते न करि पारे, किंतु सही साहाय्य दिने काहा माध्यम देई रिटर्न होई आसीबो।
କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବୋକା ଲୋକ ଯଦି ତା ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ ସେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବରଂ ନିଜେ ଯାଇ ଲୁଚିକି ରହିବ, କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଲାକ ମଣିଷ। ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଆପଣ ଜଣେ ବୋକା ମଣିଷ। କାରଣ ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯାହା ବି ଦେବେ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କର 6th ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଦୌ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର ପରେ ଇଗ୍ନୋର କରି କରି ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବୋକା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପାଷ୍ଟ କଥାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲା, ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାରେ ନିଜ ମନକୁ ଘାଣ୍ଟି ରଖେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଚାଲାକ ମଣିଷ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, କିଏ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ କଥାକୁ ଆଦୌ ସେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଉପରେ କେବଳ ଫୋକସ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର ଭଲ ଭାବରେ କରି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋକା ଲୋକଟିଏ ସେଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲାଇଫରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ସଲାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ କରି ଦେଖାଇବାର ଗୋଟିଏ ଜୁନୁନ ଥାଏ। ଆଶା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଲାକ ମଣିଷ ନା ଆପଣ ଜଣେ ବୋକା ମଣିଷ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚାଲାକ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ଟିଏ ନିହାତି ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଏ ନିହାତି ଦେବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ यू ऑल। जय गुरु, जय जगन्नाथ। शेषରେ ସେଇ କଥା कर देखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।